गुड मॉर्निंग इफ्रान। तो आज हूँ एप्रिल 15 मंगलवार। तो चलते जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखु जहाद्वारा जेबी जेकोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाई परिबे। चलते आउ वीडियो न करे वर्तमान खबर उपर नजर पकाइबा। स्थायी जमा सुधार ह्रास कला एसबीआई एप्रिल 15 रु लागू हेबो नुआ सुधार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई यह स्थायी जमा सुधार रे 0.20% जाए ह्रास घोषणा करिछि। एबे एसबीआई रे 1 वर्ष एफडी लागि 6.70% सुध मिलिबो। नुआ सुधार 15 एप्रिल रु लागू हेबो। यह पूर्वरु निकटरे कानारा बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक एफडी सुधार रे ह्रास घोषणा करथिले। रिजर्व बैंक रेफ रेट ह्रास करिबा पर बैंक गुडी को एफडी सुधार कमाउछन्ति। एसबीआई अमृत वृष्टि स्पेशल स्कीम रो सुधार मध्ये ह्रास करिछि। एही स्कीम रे 484 दिन रो एफडी ऊपर वार्षिक 7.0% सुधार मिलिबो। वरिष्ठ नागरिकों को वार्षिक 7.55% एवं सुपर सीनियर सिटीजन को 7.65% सुधार प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर एप्रिल 16 रु आरंभ हेब स्नातक श्रेणी पाठ्यक्रम रे नाम लेखा पय आवेदन। आसंता शिक्षा वर्ष 2025-26 निमंते स्नातकोत्तर एवं 2 वर्षीय बीएडी एमएडी बीएचएडी पाठ्यक्रम रे नाम लेखा प्रक्रिया को शीघ्र आरंभ करिबा पय पूर्व सरकारक तरफ निष्पत्ति निया जायछि। एही क्रम रे शिक्षा वर्ष 2025-26 निमंते स्नातक श्रेणी पाठ्यक्रम रे मध्ये नाम लेखा प्रक्रिया को खूब शीघ्र आरंभ करा जिबा पय राज्य सरकारक उच्च शिक्षा विभाग तरफ निष्पत्ति ग्रहण करा जाय। छात्र छात्री मानकर भविष्य एवं बृहत्तर स्वार्थ को दृष्टि रे रखि एही निष्पत्ति निया जायछि। स्नातक श्रेणी पाठ्यक्रम रे नाम लेखा निमंत आवेदनकारी मानक पय आसंता एप्रिल 16 तारिख अर्थात काली ठारू कंपन एप्लिकेशन फॉर्म पूरण प्रक्रिया आरंभ हेबो। शिक्षा वर्ष 2025-26 पय स्नातक श्रेणी रो नाम लेखा प्रक्रिया जातीय शिक्षा नीति 2020 आधार रे करा जिवो। एही शिक्षा नीति अनुसार छात्र छात्री माने स्मार्ट माध्यम रे कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म पूरण करबा समय रे निजर पसंद अनुसार पाठ्यक्रम रो विभिन्न प्रकार यथा गोटिए मुख्य विषय सहित 2टी उपविषय किंबा 2टी मुख्य विषय किंबा 3टी उपविषय चयन करि परिबे। एतिसह शिक्षा वर्ष 2025-26 रे स्नातक पाठ्यक्रम को आसंता जुलाई मास 10 तारिख सुधा आरंभ करा जिबा पय लक्ष्य रखा जाय। सरकारक ई निष्पत्ति फल रे सठिक समय रे पाठ्यक्रम आरंभ हेबा सहित सठिक समय रे परीक्षा करा जाय फलाफल मध्ये घोषणा करा जाय पारे जहा द्वारा छात्र छात्री माने उपकृत होई परिबे। परवर्ती खबर कौन 2023 इतिहास को पुनरावृत्ति करिबो कि गोल्ड मूल्य 97,000 रु 55,000 को खसिबार कारण एमिति कहले विशेषज्ञ। समय सहित सुनार मूल्य मध्ये वृद्धि पाउछि किंतु गत मास किछि मास मध्ये रे सुनार मूल्य रे वृद्धि समस्त को आश्चर्य करिछि। प्रत्येक नुआ दर सृष्टि होछि। प्रत्येक दिन मूल्य बढ़िबारे मध्ये लागिछि। अगस्त 2024 रे 10 ग्राम सुनार मूल्य 74,222 टंका थिला किंतु 12 एप्रिल 2025 रे सुनार मूल्य 97,450 टंका को वृद्धि पाइछि। अर्थात प्राय 7 मास मध्ये रे सुनार मूल्य 22 टंका रु अधिक महंगा होइछि। सुनार मूल्य अहेतुक वृद्धि क्षति साधारण लोक होइछि। विवाह ऋतु रे लोक माने आवश्यकता अनुसार सुना अलंकार किनि पारंती नै कारण जदि आमे 2013 मसिया सुनार इतिहास ऊपर नजर पकाइबा तेबे सेमाने रेकॉर्ड वृद्धि पर मूल्य हठात ह्रास पाइथिला। जदि आमे सुनार ऐतिहासिक मूल्य ऊपर नजर पकाइबा तेबे रेकॉर्ड वृद्धि पर सुनार मूल्य एक बड़ ह्रास घटिथिला। 2013 मसिया रे विश्व बजार रे सुनार मूल्य आउंस प्रति 1930 रे पहुंचिथिला। एही पर एथर द्रुत ह्रास घटिथिला एवं एहारे आउंस प्रति 1100 को खसि आसिथिला। एही पर सुनार प्राय 47% रे एक विराट ह्रास घटिथिला। बिलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष जोगान सिलंड इंडिया टीवी को कहते सुनार मूल्य वृद्धि विपद संकेत इतिहास पुनरावृत्ति हुए। से कहते वर्तमान विश्व परिस्थिति भल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को शुल्क युद्ध जो विश्व अस्थिरतार वातावरण देखा जाए फल सुनार चाहिदा वृद्धि पाई किंतु यह सब बेले हेब नहीं। परिस्थिति उन्नति हेबा मात्रे सुना एक बड़ ह्रास घटिबो। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा तारिणी पीठ रे विकास पई 215 कोटी टंकार आर्थिक सहायता घोषणा। घटगां तारिणी मंदिर को 215 कोटी टंका मंजूरी करछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मां तारिणी दर्शन करी मां कृपा लाभ करिबा पर मां मंदिर उन्नतीकरण निमंते 215 कोटी टंकार अनुदान घोषणा करिसन्ती। एही अर्थ रे उन्नतीकरण काम खूब शीघ्र आरंभ हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिसन्ती। महाविषुव पणा संक्रांति अवसर रे केन्दुझर जिला घटगां मां तारिणी पीठ रे भक्तों प्रबल भिड़ परिलक्षित होईछि। मां तारिणी 89तम चैत्र पर्वर आज 6 दिन तथा पणा संक्रांति रे ओडिया नववर्ष अवसर रे आज अर्थात गतकाली मां पीठ रे लक्षाधिक भक्तों समागम होईछि। एहाको दृष्टि रे रखी श्रद्धालुओं श्रृंखलित दर्शन पई व्यापक व्यवस्था करा जायछि। मंदिर रे भजन नृत्य गीत आयोजन करा जायछि। श्रद्धालुओं मागणार अन्नप्रसाद और पणा बंटनर व्यवस्था करा जायछि। परवर्ती खबर चर्चा प्रभाती पोस्टर स्वयं सहायक गोष्ठी पुनर्गठन हेबो। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सोशल मीडिया पोस्ट को चर्चा बढ़ाई। स्वयं सहायक गोष्ठी को नहीं प्रभाती परिडा कौन कहबाकू चाहते आज सोशल मीडिया एक पोस्ट कर जो प्रभाती लिखिं एक संगठन अनेक समय जन व्यक्ति नेतृत्व को नहीं आगक बढ़ी था किंतु से व्यक्ति जे संगठन को चिरकाल आगक नेबार क्षमता रखती ताहा नुहे। व्यक्ति अवसर नियंती अवसर पर जाती अवसान हुअंती। नेतृत्व बदल नुआ नेतृत्व जन्म हुए और संगठन पुणी आगक बढ़े। एथिरे आश्चर्य हेबार किछि नाही। यह एक निरंतर धारा
ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିକାଶ, ଯାହା ଆଜି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆସୁଥିବା କାଲିର ସତ୍ୟ ଅଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ ଏସଏଚଜି ର ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ, ନୂଆ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବଢାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 6 ଦିନ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା। ଆଜି 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସୋମବାର 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 40 ରୁ 25 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବି ବହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସୋମବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବର୍ଷା ସହିତ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। 15 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟରରେ ପବନ ବହିବ। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି। 16ରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 17 ତାରିଖ ବି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 18 ଓ 19 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ରବିବାର ଗଞ୍ଜାମରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। 50 ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବି ବହିଛି। କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ 20 ମିମି ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ 4.2 ମିମିର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହରର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଦିବସ ନାଁରେ ପାଳନ କରାଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏକ ନୂଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେବେଠୁ ମୋଦି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବଡ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏହି କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ଏକ ଇତିହାସ ରଚିବାର କାମ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାହା ହେଲା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଧାରା 370 ଓ 355କୁ ଉଚ୍ଛେଦ। ତାଙ୍କର ଏହି ବଡ ସପକ୍ଷରେ ସାରା ଦେଶବାସୀ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତେ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ପୂର୍ବ 7 ଦିନକୁ ନେଇ ଏକ ଦିବସ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସେବା ସପ୍ତାହ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସେବା ସପ୍ତାହ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସେବା ଦିବସ ରୂପେ ମହାସଚିବ ଅରୁଣ ସିଂ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ସମୟରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସଫା କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମାନର ଚିକିତ୍ସା ଓ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ପେନସନର ଲାଭ। ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ରାଶି 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧିର ସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କୃଷକ ପେନସନର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କିଷାନ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କିଷାନ ନିଧି ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀ ପେନସନ ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ। କିଷାନ ନିଧି ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପେନସନର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନସନର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ 36,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇବ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟାପ ଏହି ପେନସନ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷର ବୟସର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାସିକ 55,000 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧିର ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମ୍ମାନନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆସେ। ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ରାଶି 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୃଷକ ପେନସନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କିଷାନ ପେନସନ ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ କିଷାନ ନିଧି ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
परवर्ती खबर मोदी सरकार बड़ घोषणा दशहरा पूर्व 5 कोटी कर्मचारी दरमा बढ़िबार एबेटू चली आपण आमर लेखा को स्वागत। मोदी सरकार आसिबा दिन प्रत्येक दिन किछि ना किछि बड़ घोषणा करछन्ती। केबे धारा 370 उच्छेद प्रसंग तो केबे अन्य कोनोसी निष्पत्ति को नै बड़ सब बेले चर्चा लागि रहउछि। तेबे एबे सुनिबाकू मिलुछि कि समस्त सरकारी कर्मचारी दशहरा पूर्व मोदी सरकार किछि बड़ उपहार दे पारंती। तेबे यह केते दूर ठीक से विषय रे एबे जाके किछि जाना पड़ी नै। तेबे सूचना मुताबिक एमिति सुनिबाकू मिलिछि कि ए वर्ष जुलाई रु डिसेंबर पई समस्त सरकारी कर्मचारी 5% अधिक डीए बढ़ाई पारंती। तेबे जदि एमिति हुए तेबे सरकारी कर्मचारी डीए बढ़िबा 17% होई परिबो। तेबे जदि मोदी सरकार एही निष्पत्ति नेउछुंदी तेबे केंद्र कर्मचारी मानक दरमा सबुठु देशर वृद्धि पाइबो। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को प्रथम बजेट रे मध्ये केंद्र कर्मचारी को आशा करथिले जे न्यूनतम वेतन एवं फिटमेंट फैक्टर को वृद्धि होई पारंती, किंतु ए विषय रे किछि भी घोषणा होई पारि नाही। तो बस यह थिला आज टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। जदि आपन मानको हम वीडियोटी भल लागिस ताले वीडियोटी को लाइक करबा सहित वीडियोटी को संग मान सहित बहु मात्रा शेयर करंतु। आपन जदि हम चैनल पे नुआ अछंती ताले चैनल को एबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबे बेल आइकन को दबे ऑल ओवर ऑन करी रखंतु, जहा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपन मान हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाइ परिबे। रिपोर्ट टीनो जोडिया।